Kenny, tu Kika. Dengan mana sibulan disebut Emil Oronte? Tahu? Dakal aamano at dialekto ken Pilipinas. Dapat lalawigan tamong kapampangan niya ing gagamitan. Meto nga amanong mayaman ken kasaysayan. Sarang tara, Kepa. Sige, tara! Sa bawat bilang may kwentong Kapampangan, metang yung wika at dapat ng panahon magye. Sinubla rin Kastila at Amerikano. Dapat ay mabupupos. Ing amano tamo, ing pamaninap ning kapamilatan tamo. Wala naman tao. Ano kaya yung lugod? Metong yung amano, ang malapit ng mate. Anya miyabe-yabe ka to, ipalaganap ing paggamit na. Hashtag Kapampangan goals, hashtag Learning Kapampangan. Lalo na ken lambat ning yato o internet.